Anantapuri Vrajamandala. Thank you very much. Maybe you should put your chair here somewhere so you're close. Which verse, Maharaj? No verse. There is no verse, Maharaj. Because it's an initiation. Yeah, I understand. Just in case. He's a translator. No, it's yeah. Why not? It's tradition. This one can we park this one in the garage? Jai Jai Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda. Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. 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 So today is a special occasion. Hoy es una ocasión muy especial. Because today we are conducting an initiation. Porque hoy vamos a celebrar una iniciación. Our Bhakta Peter Nuestro Bhakta Peter will take first initiation. va a tomar primera iniciación. So you all give them your blessings. Por favor, darle vuestras bendiciones. Because after all you are Vaishnavas and Vaishnavas can give blessings. Porque sois Vaishnavas y Vaishnavis, podéis dar bendiciones. And as such, he will need all the blessings. Y él va a necesitar esas bendiciones. Because taking initiation is a very big step. Porque tomar iniciación es un gran paso. To actually make a promise to give one's life to Krishna. De hacer un voto de dar la vida misma a Krishna. And to live a life according to the principles that are outlined by Krishna. Y vivir una vida de acuerdo a los principios establecidos por Krishna. That is something very wonderful. Eso es algo muy increíble, muy maravilloso. Yes. And it is something that we can only do by the mercy of the Vaishnavas. Es algo que solamente podemos hacer con la misericordia de los Vaishnavas. And the mercy of Krishna. Y la misericordia de Krishna. Otherwise, how can we promise something for our whole life? Si no, ¿cómo podrías prometer algo para toda tu vida? Gracias. Otra vez. How can we promise something for our whole life? ¿Cómo podemos prometer algo para toda nuestra vida? We don't know what life will bring. No sabemos lo que la vida nos va a traer. Easy to say, I will follow these principles for the rest of my life. Es fácil decir, voy a seguir todos estos principios durante el resto de mi vida. But you don't know what life will bring. Pero no sabes lo que la vida te va a traer. So how can we promise? Entonces, ¿cómo puedes prometer? When life takes strange turns and everything changes. Cuando la vida toma situaciones inesperadas. Sometimes someone's health goes bad, and then it's very difficult to suddenly chant 16 rounds. Las cosas cambian, puedes de repente enfermarte y ya no puedes cantar las 16 rondas. So therefore, how can we make such a promise? That is the question. Entonces, de este modo, ¿cómo podemos hacer tal promesa? Esa es la pregunta.
The answer is that we are depending on Krishna and on the mercy of the Vaishnavas. La respuesta es que estamos dependiendo de Krishna y de los Vaishnavas. That by the mercy of Krishna, yes, anything is possible. Que por la misericordia de Krishna, sí, todo es posible. And it says in Chaitanya Charitamrita, Durga me patimendasya skalat padakatir muhu yat kripa swastidanena santa santavalambanam. Which means, my path is very difficult. Se dice en el Chaitanya Charitamrita, mi camino es muy difícil. My feet are slipping again and again. Mis pies están resbalando una y otra vez. But by the stick of the mercy of the Vaishnavas, by the stick, Con el bastón de los Vaishnavas, okay, I'll say it again. By the stick of the support of the Vaishnavas, con el apoyo del bastón de los Vaishnavas, okay. How can I say anything now? By the stick of the mercy of the Vaishnavas, can we stay on the path? nos podemos mantener en el camino. So that is, so such relationships are there. Tales relaciones están ahí. Like I was very happy to come to Vrajamandala. Como yo estaba muy feliz de venir a Nueva Vrajamandala, For one reason, because Smita Krishna Maharaj was here. por un motivo, porque Smita Krishna Maharaj está aquí. Because he is a very special personality. Porque él es una personalidad muy especial. Smita Krishna Maharaj is a very deep Vaishnava. Smita Krishna Maharaj es un Vaishnava muy profundo. One who thinks very deeply. Uno que piensa muy profundo. And I'll give you some evidence of that. Y os voy a dar evidencia de ello. Many years ago, one time, I was present in a European GBC meeting. Hace mucho tiempo estuve presente en una reunión de GBC europea. Mm-hmm. And I was sitting next to Smita Krishna Maharaj. Y yo estaba sentado al lado de Smita Krishna Maharaj. And on the other side was the European Minister for Communication. Y al otro lado estaba el ministro europeo de comunicaciones. And the communication minister had a computer in front of him. Y el ministro tenía un ordenador enfrente suya. And on the screen there was, it was scrolling 25 ways to have a more effective meeting. Y en la pantalla estaba viendo 25 puntos de tener una reunión más efectiva. Then he took a sheet of paper and he wrote on there in big letters, "Don't forget to think." Y entonces cogió un papel y escribió con letras grandes, no te olvides de pensar. Then I saw on the notepad of Maharaj, as he was writing, "Don't forget to think, question mark." Y luego vi en el cuaderno de Maharaj, Maharaj was writing, stop. If you don't get it, just stop and we'll do it again, because you have to keep the pace, otherwise you kill the story. Okay. So, Maharaj is writing, "Don't forget to think, question mark." Maharaj está escribiendo, no te olvides de pensar y interrogación. Then Maharaj writes, under it, "Why think?" Y escribe debajo, ¿por qué pensar? Under it he writes, "Just remember." Y debajo pone, simplemente recuerda. Krishna. Krishna. That was very deep. Eso You era got muy it? profundo. You got it, yes? Huh? You know, don't forget to think, question mark, why think, just remember Krishna. ¿Por qué no te olvides de pensar? ¿Por qué pensar? Question mark. Mamma mia. The translation, okay, one more time. You know, don't forget to think, question mark, why think, you know, just remember Krishna. No te olvides de pensar, interrogación. ¿Por qué pensar? Simplemente recuerda Krishna. Yes, this is actually the purpose of our life. Este es el verdadero propósito de nuestra vida. Srila Prabhupada once said, Krishna consciousness is so simple, you might just miss it.
Si la Prabhupada dijo que la conciencia de Krishna es tan simple que la vas a perder. Lo puedes perder. Quizás no lo entiendes. Quizá no lo entiendes. Too much translation. Srila Prabhupada said Krishna consciousness is so simple you might just miss it. Si la Prabhupada dice, la conciencia de Krishna es tan simple You might just miss it. puedes no entenderla. No. Miss. What is Perderla. 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 Perder- Pasarla de lado. Pasarla. Pasarla de largo. Realmente la palabra es pasarla, sí. Vale. Yeah. O dejarla. Yeah. Yes, it's very simple. Es muy simple. So my dear Bhakti Petra, this is something, you please remember that statement. It is very simple. Por favor, Bhakta Peter, recuerda eso, es muy simple. We are Krishna Nityadas, we are the eternal servant of Krishna. Somos Krishnera Nityadas, eternos sirvientes de Krishna. But somehow or other we have turned away from Krishna. Pero de un modo u otro nos hemos alejado de Krishna. And we became interested in enjoying the material energy. Y nos hemos interesado en disfrutar la energía material. And that we have done for many lifetimes. Y eso lo hemos hecho durante muchas vidas. And as a result, we became very much attached to the material energy. Y como resultado nos hemos apegado mucho a la vida material. Energía material. Yes. And we are in escuchar. ¿No? And we are therefore very, we take the material energy very serious. Y nos tomamos la vida The material energy. la energía material muy seriamente. Yeah. We take it very serious. La tomamos muy seriamente. Whereas actually, it's not serious at all. Cuando en verdad no es tan serio en absoluto. In one lecture, Srila Prabhupada says, he speaks about anarthas, unwanted things on the spiritual path. Si la Prabhupada habla de los anartas, de las cosas indeseadas en el camino espiritual. And then at one point he says, the whole material world is an anartha. Y en un momento dice, el mundo material entero es una anarta. He just like, boom, okay, delete, you know? It's like, and we go, well, wait a minute, you know, oh, not so quick. This material world, there are some good things also. De un momento, en este mundo material también hay algunas cosas buenas. No, Srila Prabhupada says the only good thing is when we are somehow or other using this material energy in the service of Krishna. Y si la Prabhupada dice, no, la única cosa buena es que utilizamos todo para el servicio de Krishna. So let us always engage in the service of Krishna. Entonces, permítasenos siempre permanecer en el servicio de Krishna. There is a lot of knowledge in the Vedas. Hay mucho conocimiento en los Vedas. But it is also Krishna himself explains in the Bhagavad Gita, Sarvasya Tahamriri Sanivistu Matasmitir Gyanamapurananscha Vedaischa Sarva Evam Eva Vedyo Vedantakrit Vedavit Evacham. He is explaining that remembrance and forgetfulness comes from me. Sri Krishna dice en la Bhagavad Gita que el recuerdo y el olvido viene de mí. And he said that I am the purpose of the Vedas. Y dice, yo soy el propósito de los Vedas. And he says, I am the goal of all the Vedas. Y dice, yo soy la meta de todos los Vedas. And I'm also the knower of the Vedas. Y también soy el conocedor de los Vedas. So in this way there are many scholars in Vedic literature. Y de esta manera hay muchos escolares en la literatura védica.
He said many scholars are studying the Bhagavad Gita, Hay muchos eruditos que están estudiando la Bhagavad Gita, but one can be very learned, but that doesn't mean one can understand the Bhagavad Gita. pero uno puede tener mucho conocimiento, pero no significa que pueda entender la Bhagavad Gita. The Bhagavad Gita we can understand by tatvidi paripasnena sevya upadekshanti te gyanam agyaninas tattvadarshina. We serve and inquire the tattvadarshis, those who have seen the truth. La Bhagavad Gita la podemos comprender. Inquire from. We serve and try to learn from those who've seen the truth. Sirviendo a aquellos que han visto la verdad. Y sirviendo y preguntando a aquellos que han visto la verdad. Yes. So this inquiry is very important. Y este preguntar es muy importante. It's called pariprasna. Se llama pariprashna. Since your name starts with a P, I thought of calling you Pariprasnadas. Como tu nombre empieza por P, había pensado en llamarte pariprashnadas. The one who is always inquiring. Aquel que siempre está preguntando. But then I thought, maybe too complicated. Pero luego pensé, a lo mejor un poco demasiado complicado. Maybe I'll think of something more simple. Pensaré algo más simple. But such inquiry is needed. Pero preguntar es necesario. Or to investigate. O investigar. Yeah. Because the nature of the intelligence is to investigate. Porque la naturaleza de la inteligencia es investigar. And you took your birth in Germany, which is a country of which has the karma of the investigative mind. Y tú has nacido en Alemania, que tiene una mente de investigar. Every German is a scientist. Todos los There's a scientific brain, kind of. It's like that. En un sentido, todos los alemanes son científicos, tienen una mente científica. Very analyzing instruction. No, that's a good thing. It's a good quality. Y su mente quiere analizar, ¿no? La mente de los alemanes quiere analizar. It's like that is a very good quality when that is used to understand the absolute truth. Y eso es una cualidad muy buena cuando se quiere entender a la verdad absoluta. So, although today you are taking initiation, still, it doesn't mean that at the time of initiation we are free from doubt. Y ahora aunque estás tomando iniciación, el momento de la iniciación no quiere decir que te liberas de las dudas. We have enough faith to take this step. Tenemos suficiente fe para tomar este paso. But doubts go very deep in the heart of the living being. Pero las dudas están muy profundamente enraizadas en el corazón de la entidad viviente. If we were free from doubt, we would be full of love of God. Si te liberas de la duda, puedes desarrollar amor por Dios. For example, one doubt can be that the nature of the living being is anandamaya vyasat, or to be pleasure-seeking. Una duda que tenemos es la entidad viviente es Ananda Mayo Vyasat o buscadoras de placer. And therefore we are always looking for happiness. Y por eso siempre estamos buscando por felicidad. Now the question is, where is that happiness to be found? Y ahora la pregunta es, ¿dónde podemos encontrar esa felicidad? And if we have complete knowledge, then we'll say Krishna and only Krishna. Y si tenemos conocimiento perfecto, entonces diríamos Krishna y solamente Krishna. But if there's a little bit of doubt, then sometimes you think, yes, but there may also be something in the material energy.
Pero si hay una pequeña duda, entonces puede decir sí, pero a lo mejor hay algo más en la energía material. Yes. So we all have these doubts. Entonces sí, todos tenemos estas dudas. There are so many philosophies. Hay muchas filosofías. And it is in the Chaitanya Charitamrita, there is a verse which gives us a metaphor. Y en el Chaitanya Charitamrita hay un verso que nos da una metáfora. And it says, by the mercy of Lord Chaitanya, Y dice, por la misericordia del Señor Chaitanya, an ignorant child un niño ignorante can swim across an ocean. Puede cruzar un océano. Okay, cruzar. Swim. Nadar a través de un océano. Yeah. And can swim across an ocean which is filled with the crocodiles of many speculative theories. Puede nadar a través del océano que está lleno de especulación. De los crocodilos de teorías especulativas. Eso es. I could do it myself with mistakes, but much quicker. So let's look at that verse for a moment. Vamos a mirar a ese verso por un momento. We're gonna send an innocent child and make that child swim across the ocean. Vamos a enviar un niño y vamos a hacerle nadar a través de ese océano. It's impossible. Es imposible. I mean, you know, it's irresponsible. How can you send a little child to swim across the ocean? Es muy irresponsable. ¿Cómo vas a enviar a un niño pequeño a cruzar el océano nadando? There's no chance. No hay posibilidades. Then, to make it better, we put some crocodiles in the ocean as well. Y aún mejor, para hacerlo más interesante, ponemos ahí unos cocodrilos. Now let's see if that child can swim across the ocean. Ahora vamos a ver si ese niño puede cruzar el océano. This is the image that the verse is showing us. Esa es la imagen que el verso nos está mostrando. So it's quite an impossible situation. Así que es una situación bastante imposible. So there are many speculative philosophies. Así que hay muchas filosofías especulativas. Some of these philosophers are very famous. Muchos de estos filósofos son muy famosos. Like, you know, we have the Greek philosophers, Socrates, we have Plato, we have Aristotle. Tenemos los filósofos griegos, Platón, Aristóteles, first one, Sócrates. And we have the German philosophers, Kant, and it's all speculation. Y tenemos los filósofos alemanes, gran especulación. No solamente los alemanes, todos. Todos. It's a gran speculation. It's all speculation. Todo es una gran especulación. That is the. So, but one can easily say that. Pero uno puede decir eso muy fácilmente. But to really accept that in the heart is another thing. Pero aceptar eso en el corazón es otra cosa. Therefore, the time of initiation is the beginning. Por eso, el momento de la iniciación es el comienzo. A lot of work is to be done. Hay mucho trabajo que hacer. We need to become philosophically thoroughly convinced. Nos tenemos que volver filosóficamente convencidos por completo. We need to develop good habits Debemos desarrollar buenos hábitos in controlling the mind and the senses. en controlar la mente y los sentidos. Because for so long, the mind and the senses have been pushing us. Porque durante tanto tiempo nuestros sentidos nos han estado estirando. Sentidos y mente nos han estado empujando. Yes, and like this, we now suddenly we have
come across the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y ahora hemos venido a las enseñanzas del Señor Chaitanya Mahaprabhu. And Srila Prabhupada is his pure representative. Y Srila Prabhupada es su representante puro. And now we are ready to change our life. Y ahora estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas. But that is exactly what initiation is. Y eso es exactamente lo que la iniciación significa. It is the moment where we get serious. Es el momento en el que nos volvemos serios. Where we say, now I'm really gonna try it. Ahora lo voy a poner todo mi esfuerzo en intentarlo. Before we were also practicing, but we were exploring. Antes también estábamos practicando, pero estamos explorando. But now we say, okay, now I'm gonna actually try to make this transformation. Pero ahora realmente voy a intentar hacer esta transformación. And to step by step adjust my life to the will of Krishna. Y llevar a cabo nuestra vida paso a paso para el deseo de Krishna. Yeah, that is very challenging. Eso es un gran reto For all of us. para todos nosotros. All these initiations are very challenging. Todas estas iniciaciones son un gran reto. You know, I took several initiations, first initiation, second initiation, and then sannyas initiation. Yo he tomado varias iniciaciones, primera iniciación, segunda iniciación, luego sannyas. And I remember during the sannyas initiation, I was sweating. Y me acuerdo durante la iniciación de sannyas estaba sudando. Before the fire was lit. Antes de que el fuego se encendiera. But the responsibility began to, I felt it then. La responsabilidad la pude sentir. So, that is a fact. Initiation means we're accepting great responsibility. Y eso es un hecho. La iniciación es aceptar gran responsabilidad. We are promising before Krishna. Estamos prometiendo ante Krishna. The spiritual master is present as the representative of Krishna. El maestro espiritual está presente como el representante de Krishna. The spiritual master will remain with us throughout, or will guide us in our day-to-day life. El maestro espiritual estará con nosotros, nos estará guiando día a día. And as the representative of Krishna. Como el representante de Krishna. Srila Prabhupada explains that we should every day bathe in transcendental sound. Saptaparichanisnatam brahmanyupasamasriyam. Srila Prabhupada dice que todos los días nos debemos de bañar en el sonido trascendental. Just like we are bathing in water, we also bathe in transcendental sound. Tal como nos bañamos en agua, nos debemos bañar en sonido trascendental. And just as like you cannot say, I took a bath yesterday, and that doesn't solve the problem for today. Y tal como no puedes decir, yo me bañé ayer y eso no resuelve el problema para hoy. In the same way, you can't say, I chanted yesterday. No, it's like every day. Entonces, de la misma manera no puedes decir, ya canté ayer. No, todos los días. Sometimes, some of my disciples have told me, after some time, they said, I have no taste for this chanting. A veces algunos de mis discípulos me han dicho, después de un tiempo, no tengo gusto por cantar. Es muy difícil porque no tengo gusto por este canto. My answer to that is, you are not expected to have any taste for this chanting. Mi respuesta a eso es que no se espera que tengas gusto por ese canto. That's not what it's about. Eso no es de lo que se trata. It's if you chant this mantra, you will get the mercy. Si tú cantas este mantra, obtendrás la misericordia. Sometimes it may be a little difficult. A veces será un poco difícil.
most of the time. La mayor parte del tiempo. But it's worth it. Pero merece la pena. Yeah, you get great benefit from it. Obtienes un gran beneficio de ello. So one should not think, oh, I have no taste, I have no taste, I have no taste, I cannot do this anymore. No puedes decir, oh, no tengo gusto, no tengo gusto, no tengo gusto, no puedo hacer esto más. No, one should, taking initiation means we are thinking of the long-term benefit. No, tomar iniciación significa pensar a largo plazo. Svayamacharanam sada, that we are acting for the long-term benefit. Que estamos actuando para el beneficio a largo plazo. Yeah, not only for what feels good now and what doesn't feel good now. No solamente por lo que ahora parece bueno. Lo que no me parece bueno. O lo que no me parece bueno. What feels good now. Lo que parece, lo que se siente. Lo que siento que es bueno. Ahora. Ahora. That's what I was waiting for. Yeah. The translation, you have to read this. So, life is short. La vida es corta. And you have come to Krishna consciousness late in life. Y has venido a la conciencia de Krishna en la tarde, en la edad avanzada. And there are advantages if you come later. También hay ventajas si llegas más tarde. Because you bring more maturity from life. Porque traes más madurez de la vida. And so you understand a little better what it means to make a commitment. Y entiendes un poco mejor lo que significa hacer como comprometerse. When you're young, one day you throw all your energy and the next day you are loca. Cuando uno es joven uno pone toda su energía y al día siguiente queda hecho polvo. But when you're a little more mature, you know how to sort of balance yourself and keep a pace. Pero ya eres más maduro, ya mantienes el ritmo. Mantienes el ritmo, balance. Keep the pace. I can translate what he said, but that was not what I said. Dice, mantienes un Balance balance. and keep the pace. Balance. But that's not what I said. I said when you're older, you're more able to keep a balance. Cuando eres más mayor, tienes mayor capacidad de mantener el equilibrio. The equilibrium was missing. So, because that is important. Anyhow, so that is an advantage when we come at an older age. Sí, eso es importante. When we Cuando come at an older age. Cuando tienes edad más avanzada. But a disadvantage is that when we're older, we cannot so easily absorb all kinds of information. Pero también hay desventajas y es que cuando eres más mayor no puedes absorber tanta información. It takes more time to learn so many details. Lleva más tiempo aprender muchos detalles. And some things we just will not pick up so easy. Y a veces no lo escogerás tan fácilmente. Anyway, we do the best we can. Pero hacemos lo que podemos, lo mejor que podemos. So it is very important to properly study Srila Prabhupada's books. Entonces es muy importante que estudiamos los libros de Srila Prabhupada. Because without Srila Prabhupada's books, devotional service can easily be experienced as a burden. Porque sin los libros de Srila Prabhupada la vida espiritual se puede saborear, experimentar como una carga. We can, by regular reading Srila Prabhupada's books, we keep that long-term transcendental vision. Por leer los libros de Srila Prabhupada podemos
mantener esa visión trascendental. When Arjuna is overwhelmed by the circumstances in the first chapter of the Bhagavad Gita, Cuando Arjuna está abrumado con todas las circunstancias materiales, in the first chapter of the Bhagavad Gita, en el primer capítulo del Bhagavad Gita, then, in the second chapter, Krishna immediately presents him with the bigger picture. pero en el segundo capítulo Krishna presenta una imagen más amplia. Thank you, Maharaj, for being here. Gracias, Maharaj, por estar presente. I told a story about you. Dicho- Huh? It's already told. I'll tell it again because you missed it. It's something I really appreciate in you. voy a decir la historia que he dicho sobre Maharaj una vez más. Es algo que aprecio mucho de ti. Because Maharaj, you have been a great inspiration to me over the years. Porque Maharaj, tú has sido una gran inspiración para mí a lo largo de los años. So this is a story when we were one time in a European GBC meeting. Y esto es una historia de cuando estábamos en una reunión GBC europea. And on the left side of me was our Minister of Communication. And on my right side was Smita Krishna Maharaj. Y a mi izquierda estaba el ministro europeo de comunicaciones y a mi derecha estaba Smita Krishna Maharaj. And our minister had a computer and it said 25 ways to have a more effective meeting on the screen. Y el ministro tenía en la pantalla del ordenador, tenía un ordenador, y en la pantalla había 25 puntos para llevar una reunión más efectiva. Then he had a big sheet of paper and he wrote on there, "Don't forget to think." Y entonces tenía un papel y en letras grandes escribió, no te olvides de pensar. And then you had a notepad, Maharaj. Y entonces tú, Maharaj, tenías un cuaderno And you wrote on there, "Don't forget to think, ? y tú escribiste, no te olvides de pensar, interrogación. Under it you wrote, "Why think?" Debajo pusiste, ¿por qué pensar? Under it you wrote, "Just remember." Y debajo escribiste, simplemente recuerda. Under that you wrote, "Krishna." Y debajo, Krishna. And that was really deep. Y aquello fue muy, muy profundo. It was really, I memorized it immediately, as if I took a picture of it, It's still there. Me lo memoricé a la perfección, como si hubiera tomado una foto. Mara? The picture is in my mind also. As you every now and then mention, it happens you mention this. Yeah, because it really impressed me. It deeply impressed me. Maharaj dice también, él también tiene esa foto. Because I was thinking, Smita Krishna Maharaj, he lives in Sweden, has a little house without electricity. Es muy impresionante. Smita Krishna Maharaj vive en Suecia sin electricidad. En pequeña casa. En una casa pequeñita, simple. Sin electricidad. Sin electricidad. Which is a big thing in Sweden. Que es algo muy grande en Suecia. Because there's no light, it's dark. Porque no hay luz, es muy oscuro. And then after dark, it's still dark. Y después de la noche, todavía sigue oscuro. I didn't say la noche, I just said after dark. It's still dark. Después la oscura es obscura y después de eso, poquito más oscura. That is Sweden, very dark in the winter. And I could just see, when you sit there and you look in the dark, you think. So Maharaj must have thought deeply and one day realized, why think? Just remember Krishna. Que en Suecia
después de la oscuridad hay más oscuridad y después de la oscuridad hay más oscuridad. Y así es Suecia, especialmente en el invierno. Entonces yo tenía la visión de que Maharaj había estado pensando y decía, bueno, ¿por qué pensar? And just remember Krishna. Y simplemente recuerda a Krishna. So, I also tend to think too much. Yo también tiendo a pensar demasiado. Thinking. Pensar. And so it was for me a really a big point. Just remember Krishna. Y eso fue un gran punto, una gran lección para mí. Solo recuerda a Krishna. And I see that you embody that, you see. Veo que personificas aquello. It's not easy to be simple. No es fácil ser simple. It's difficult. Es difícil. We have so many ideas and so many make things complicated. Tenemos tantas ideas y hacemos las cosas tan complicadas. But Smriti Krishna has understood how to make things simple. Pero Smriti Krishna Maharaj ha entendido cómo hacer las cosas simples. Just remember Krishna. Simplemente recuerda a Krishna. So I think that is something a great gift that Maharaj brings to us, this mood of this focus of just remembering Krishna. Y eso es un gran regalo que Maharaj nos trae, de simplemente recordar a Krishna. Yadunandan Maharaj is very sweet and very wise. Yadunandan Maharaj es muy dulce y muy sabio. And takes a humble position. Y toma una posición muy humilde. So, by serving such Vaishnavas, we can become greatly purified. Y por servir a tales Vaishnavas nos podemos purificar. And all the other Vaishnavas have all their good qualities. Y todos los demás Vaishnavas tienen cualidades buenas. So, we should always remember the good qualities of the Vaishnavas. Así que siempre debemos recordar las buenas cualidades de los Vaishnavas. One time I was in Mayapur and we had just conducted an initiation ceremony. Una vez estuve en Mayapur y acabamos de llevar a cabo una ceremonia. And I told my new disciple, we saw Jananivas Prabhu. Y le dije a mi discípulo, hemos visto a Jananivas Prabhu. So I told my disciple, you please ask blessings to Jananivas Prabhu. Y le dije, por favor, ves y toma bendiciones de Jananivas Prabhu. Tell him you just took initiation, ask for blessings. Acabas de tomar iniciación, pide bendiciones. So he did. Y así lo hizo. And Jananivas said, oh, you just took initiation. Y Jananivas dijo, oh, acabas de tomar iniciación. Oh, this is a very good opportunity. Dijo, oh, esto es una gran oportunidad. Because at this time, we are very serious. Porque en este momento somos muy serios. And therefore, we can really apply ourselves to the process, and in this way, we can make a lot of advancements. Porque en ese momento podemos aplicarnos en el servicio y avanzar. Mucho. Tomar las cosas en serio. En ese momento podemos tomar las cosas en serio y avanzar mucho. Yeah. So, and then he said, of course, I say that only theoretically because I didn't do that. Y digo, bueno, eso lo digo teóricamente porque yo no lo hice. But anyway, I'm still sharing the blessing with you also today. Pero, de todos modos, estoy compartiendo la bendición contigo. So that you can take it